Hello friends, today I'll teach you a most precious Laggi in Keherwa Taal. I have already given a short video in YouTube. Someone have told me, sir, please kindly explain this Laggi. তো বন্ধুরা, আমি এই লগ্গিটি আমার ইউটিউব চ্যানেলে শর্টসে দিয়েছি। তো আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছেন যে স্যার যদি এটিকে একটু এক্সপ্লেন করে দেন, একটু বুঝিয়ে দেন, তাহলে এটি নিয়ে একটি টিউটোরিয়াল করেন। তো আমি তাই এটিকে একটু বিস্তারিতভাবে দেখানোর চেষ্টা করব। So this is the main board. Dhate ge ghe tak te ne. Tate ge ge tak the ne. Dhate. Te means middle finger over the gum. Dhate ge ghe. Dhate ge ghe tak tene. To means chalk. Just hold the sound over the sur. To ko. To ko. Dha te ge ghe to ko tene. Just like a thun. Ne. Just touch the gum ne. Dha te ge ghe to ko te ne. Once more. Dha te ge ghe to ko te ne. Second line. Ta te ke ke to ko the ne. Dha te ge ge to ko te ne. Ta te ke ke to ko the ne. Dha te ge ge to ko te ne. Ta te ge ge to ko the ne. Ge ge to ko te ne. Ta te
तक 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 धीरे गिने धीरे तक धीरे गिने धीरे 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 so whatever you play. So friends, if you like this laggi, kindly put your comments, like and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাগ্গিটি আপনারা লাইক দেবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন এবং আর কি বলি, যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে করে দেবেন। বাই, আজ এই পর্যন্ত, টাটা।